May pampers ka ba daw? Oh, last game sa second game. Magandang laban to. Last game Sino kaya magnanalo? Ayun na, first ball. Arsas. Same ball. 20 seconds to shoot. Number 18, pumukul ng 3. Grabe yung pasimula ng Arsas. 3 points agad. Saddam to number 15. William to number 15. Back to William. To number 15. Pass to Saddam. Pumukul din ng 3. Yun talaga yun. Number 7, Durs. Durs. Pass to number 23. 14 seconds to shoot. Alicante. Pumukul ng 3. Wala. Rebound yung number 4 to number 6. Saddam to number 17. William. Kay Saddam sa ilalim. Nahuli ka na rin. Traveling violation. Number 18, Añasco, nakakuha ni number 17, William. William, transition. Number 15, 22 points. Durs. Durs. Sanggilid, pumukul ulit ng 3. Wala, naribaw ni Saddam. Yun lang, di nagkakamuyan. Has 14 seconds to shoot. 14 seconds. Ang haba. Synergy ball. Ayun na, sa Saddam. Saddam, binabantayan ni number 23. Pass to number 17, William. Pumukul ng 3. Wala. Out of bounds. Makita ka. Sayang yun, kasulot pa ko. Girls. Pumukul ng 3, Añasco. Airball. Saddam, number 6. Pass number 15. Spin move. Bola. Nakakanino ang bola. Nakay number 15 pa rin. 14 seconds to shoot. Saddam, pumukul ulit ng 3. Wala. Nakay William ang bola. Good. Number 25, 26, 25 rather. Number 7, Durs. Sa gitna, Alicante. Ganda ng pasa. 3 seconds violation. Ang tibay ng Tito ngayon ah. Ang lakas ng pino na. Number 6. To number 15. Kay William, number 17. Kay Saddam, number 6. Kulak J. Foul. Alakante. Number 25. Pushing foul. Pasukan ko yung free throw ni Saddam. Pangalawa. Pasok ulit. Nice steal ni Saddam. 2 points. Ayan si Durs. Traveling violation. Saddam. Pass number 4. Good. Traveling na naman.
Sa gitna, ayun na, sa gilid. 2 points by number 18, Anyasco. Number 6 to number 15. To number. Foul. 25. Number 25, Second. second personal foul. Second team foul. Wala ang una. Daktakan na yung mamaya. Sub. Sab. Ayaw tayo. Nakita. Idol ko. Isa lang pumasok ah. Ano? Yours. Ayun, number 18. Traveling violation. Ayun na, tayo. Time out! Arzas. Arsas. Ganun ito kanina, bakit din ang laro ah? Pares lang. Back to the ball game. Synergy ball. What ano pala? Black and yellow pa kalaban. Hindi nakalaban ng black and yellow to, di ba? Di ba? Pag nanalo na sila, no? First time yung makalaban. Ay na, number 15. Pinara ko na. Foul. 31. Foul number 31. 31. First. First, personal foul. Third, team foul. Unang free throw. Pasok. Last free throw for number 15. Pasok. Leones. Sub to ya. Leones. To theirs, 14 seconds to shoot. Ayan na, Alicante. 10 seconds to shoot. Anyasco. Foul. Substitution. First. Okay na yan. Ayan na, Alicante. 2 points. William, number 17. Pusadang, number 6. Number 15 na naman. Yun lang, naiiwan. Sablay lang ang layup. Ayan na, Dionis. Grabe naman yun! Foul number 6, Saddam. First personal foul. Second team foul. Sub rep, sub muna rep, sub. Second na yun si Saddam. Second pala, 7 personal foul. Second team foul. Sub ka, sub. Sub. Ay, sayang. Akin ko muna. Sub, red. Substitution. William. Hoy, sub to ya. Ball ng 3. Wala, nakuha niyo. Same ball, last 12 seconds. Seconds to shoot. Number 8 to number 17, 8 seconds to shoot. Number 15 to number... Wala, Alibor ni Alicante. Ngayon na yung pasa. Alicante to Moreno. Oh, basket. Time out, time. Time out. Time out. Synergy. Synergy. Try ko rin.
foul. Yung number 8. First. Kaya pala na late. Naligaw ako. Kaya pala yung nakalap yung kahit tayo wala. Nakailang laro ka na dito, naligaw ka pa? Nakailang laro ko na dito, naligaw ko pa rin. Kaya pala yung yata ano. Tuloy. Back to the ball game. Kakailain talaga mo. Kakanain to. Nandiyan na. Solid na yan. Kompleto na sila. Ang galing na laki. Basta ibabad lang yun, yung 23. Nakakainis na kalaban yun eh. Kahit ako eh. Yung ganyan. Kahit saan ka pumunta, andun dun sa harapan ko eh. Pasukan bonus free throw ni number 8, Morena. Number Hindi ka tatanda na nun eh. Huli na kay Diones. Number Girls. Grabe naman yun! Ng kanilang bola. Ang kay Moreno. Diones. Wala. Nakuha ni William, number 17. Ayan na si number 8. Number 8 to William, number 17. Huli ka! Naabot mo lang yung ulo. Foul number 23. First. First personal foul for team foul. 2 free throws for number 17. Pasok. Pasok ang muna. Last throw. Pasok ulit. Girls. To Diones. Diones. Traveling violation. Same foot. O, huwag ka na umangan. Traveling. Number 18 to number 20. Pull up J. Wala. Nagawa ni Moreno. Tolicante to number 28. Diones. Tumukol ng 3. Wala. Na-rebound Nino. Ni number 20. Ay William, number 17. Pass number 15. Boom. 2 points. Alicante. Ayun na, si Alicante. Pass kay Moreno. Wala. Nagawa ni number 20. Transition, William. Uy, number 18. Wala. Nakailang kayo dito yung foul number 23. Substitution ref. Kailan na yung 23 ah? Dalawa. Number 23, second personal foul. Wala ang unang free throw ni number 18. Ito yung sakto yan. Substitution ref. Girls. To number 21. To Jers, to Diones, fake. To Jers, kumuha ng press. Wala, na-rebound Nino. Nino, sa akin number. Foul! Sino foul? Number 8. Number 8? Second. Second personal foul. Pasok ang una. Panistasyo. Tol. Pwede doon ka sa kabila para di maharangan yung camera. Thank you. Second free throw. Pasok ulit. Number 18 to number 20. Sa gitna, nahuli. Ang nasa Diones. Ang ganda ng pasa kay Girls.
pasahan. Number 15. Back to number 18. To number 5. Pass to number 8. Back to number 18. Fake. Ganda ng pasa kay number 20. 2 points. Ganda ng pasa na. Nurse. To Vicente. Traveling. Ayun. Traveling ka, boss. Save good violation. Nakasanayan na rin kasi natin yan eh, no? Kahit ako nasanay na ako din eh. Pwede up step. Yeah, pwede yun. Up step. Number 18, open 3. Binigay kay number 15. Mula dos, 2 points. Dos lang po, stepping. Das lang. Kahit minsan lang, hindi ka mapapagbigyan eh. Stepping talaga. Ayun na, number 20. To number 5. Wala. Three points. Score 23-18. Lamang yung Arzas. Back to the ball game. Blue ball, blue ball, blue ball. Nakadalawang best player na yung Lim, no? Na? Kaya nga. Pasok sila sa semi, kukunin nyo nga yan. Buti nag-step up yan. Number 18. Pumukol ng 3. Wala. Nakakuha ni number 5. To number 15. Good. Ayun na si number 9. Vicente. Aparicio. To Diones. Diones. Pull up. Diones. Grabe yung step back ah. Parang Artin ah. Mainit ah. Kung grabe naman yun ah. Diones. Laban si number 8 to number 18. Number 18, kumuha ulit ng 3. 3 points by number 18. Ayun na. Diones, kumuha ulit ng 3. 3 points by Diones. Grabe na. Grabe yung kamay mo ngayon ah. Grabe naman yan. Pagpalain sana ganyan yung kamay ko. Ayun na, number 18. Wala nang pasahan. Number 15 to number 20. To number 5. Okay. Umilaw yung line. Umilaw. Di ko na video yung isa niya. Ang bilis eh. Ayun na. Number 26. Diones. Aparicio. Tokaryaga. Patay ka dyan. Break pass. Wala. Na kay number 20 ang bola. Number 20. Pass to number 5. Pass to number 18. Kumuha din ng 3. Wala. Rebound Nino. Na kay number 18. 10 seconds to shoot. Good. 20 seconds to shoot. 8 seconds. Foul. Down. 28. 28. First. Stop. First. First personal foul. First team foul.
Number 15, pumukol. Yun lang. Kala ko, titira na. Ay na, Aparicio. Pass to Diones. To Aparicio. To Cariaga. Wala, na-rebound ni number 28. Foul. Number 5. Foul number 5. First foul, number 5. Hinampas niya kasi eh. Pre, pasarado mo na ng pinto. Para di lumabas yung bola. Yung pinto. Yan. Baka lumabas yung bola. Ayun na, si Diones. Good! Ayun na, si William. 3-on-2. Transition. Foul. Number 2. Bombayin mo sa ilalim, tol. 2 free throws for number 17. Baga. Walang una. Pangalawa. Wala pa rin. Ayun na. Si Vicente. Sinalubong mo, boss. Under 15. Wala. Pangalawa. Pasok na. Number 15 to number 17 to number 5, back to number 17, pumukol ng 3. Wala, nakuha ni Cariaga. Pass to Aparicio. Diones to number 21, Vicente. Good. To Aparicio. To Cariaga, to back to Aparicio. Yun lang, nahuli yung pass mo. Anticipated pass na kay number 20. Grabe naman yun. Number 2, Aparicio. To Vicente. Back to Aparicio. To Alicante. To Benz. Number 9, foul, pushing foul. First pa lang, first. First 13 foul. Saddam. Number 15, back to number 6, Saddam. Good. Nakay, kariya ng bola. Vicente, transition, pass to Diones. To Pons. Ganda nung pasok. On point. Saddam. Pass sa gitna, number 20. Foul, basket. Second. Second. Second personal foul, fourth team foul. Pasok ang bonus free throw ni number 20. Vicente, tumukong ng 3. Wala. Na-rebound ni number 20. Pass to number 6. Wow! Number 2. Second. Number 2, second Ay, first- personal. first pala, first. Personal foul. Dalawa pala yung number 2. Dalawa pala yung number 2 na yan. Pumasok ko eh. Sana ko ng turn, ah. Pumasok. Ilan pumasok, Rep?
Rep, ilan pumasok? Sila. Number 2. Double dribble. Pasok na, pasok na. Running time tayo. Kasalanan ni Leon. Number 20, Pate, Ulap J, 2 points. Ayun na, si Diones. Diones. Maganda pa yung pasa. May mata sa likod. Sayang. Ayan na, si number 15. Good. Na kay number 4. Basket. Diones. 14 seconds to shoot. Diones. 3 points! Binaril-baril ka pa! Parang pellet ka na. Binaril lang ano ah. Pellet ah. Ayan na, number 20, fake. Boom! Ang talsik. Pak! Wala lang, na-rebound nyo. White ball. Dalawa kayo. Ayan na, apparition. Ay, apparition tuloy. Siya na pala yun. Nandito pala yun. Ayan na, Diones. Backing foul. Offensive foul number 23. Illegal pick. Second personal foul. Ayan na, number 15. To number 6. Ayan na, number 20. Nawala yung bola. Nakanina yung bola. White balls. Muna si Vicente. Ganda ng paso. 2 points. Sa down. Number 15. Foul. Basket. Number 8. First. First personal foul. Bonus free throw for number 15. Pasok. Vicente. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Nagkaroon pa sa 4 seconds to shoot. 2 points. Vicente. Sabi ni Rep. William. Kabila! Pass to number 15. Good. Number 20. Good guy. Ayan na si Pandita. 2 points. Ang grabe naman yun. Small but terrible. Ayan na. Si Saddam. Kabila! Saddam. Pass to number 20. Grabe naman moves yun. 2 points sa Crucio. Transition na naman. Yun lang. Salo. Pasarado. Pasarado ng pinto. Aray ko. Uy, nakay number 15. Pass number 20. Number 15. Good. Saddam. Uy, good. Wow. Penalty rep. Penalty. Second. Tatlo. Third, personal foul number 31. Penalty. Penalty. Wala. Uy.
una. Pangalawa. Wala ulit. Oras, oras! 15 seconds to shoot. Vicente. Ay, Alicante. Naka-istilan. Naka number 20. 3 on 3. Foul. Penalty. Penalty rep. 21 first. First personal foul, number 21. Penalty. Tagal mo ito. Ha? Pasok ang una. Match lang to pala. Wala ang pangalawa. Last shot, last shot, last shot! 8 seconds. Be honest. Grabe yun. Pinilit ka naman. Yun lang. Na-technical ka. Pinilit ka mo eh. Dahil pinasukang, binambay mo lang ginagawa. Pinilit ka mo kasi. Dahil kasi binamba mo na lang. Binalagayos mo, nag-isa mo na lang ng bombo eh. Technical free throw for number 20. Huwag mo kasi lagyan bala, pre. Nilagyan mo kasi ng bala, tinamaan tuloy. Pabanda-banda mo na lang. Ping-ping lang ba? Ping-ping-ping-ping! Yun lang, wala. Same ball, last 2.2 seconds. Pinig. Ulma kasi ninubos yung 12. 12 bala. Ay na, Saddam! Wala, May technical ka na, isa ha? End of the second, tatlo na. Second quarter. Ha? Tatlo ka na. 46, 37. Puro ka foul eh. Idol, pwede sa taas, saka sa baba. Babanda rin sa babanda naman yun eh. Ganun na yun. Saka dalawa na yung una, pinalakpak ko. Magic lang muna lang, ganun. Dalawa yun eh. Lahat binasuka mo na lang pala eh. Eh, braga, ayos yung ganun mo. Siyempre guys. Hindi ko man na sana siya. Siyempre guys. Wala na tamaan. Araw na nga dito. Pinamagal. Yung una, pinalagpas ko lang. Tama lang yun. Kasi dalawang beses na rin naman. Eh Rep, pag may ano, pag napunta kayo doon sa pwesto na yun, makisuyo na lang ako ng pintuan ha. Para baka lumabas yung bola, makadisgrasya tayo ng motor. O ano. Baka magbayad pa tayo ng motorsiklo pag yaman. Kaya sarado natin. Hindi ko madaan ba dyan? Meron, yung minsan yung mga... Hindi, yung yun. Oo, ano. Kanina meron yung mga players. Tayo. Yung jumble, di ba? Ay, anong bola ba ito? Kanina bang bola? Yung first quarter, ano tayo eh. Walang jumble, di ba? Wala. Wala. White. White ball. Binaril sa mukha, dalawang beses eh. Na, pinasok mo yung idol ko. Idol ko. Idol ko. Huwag kang katabli mamaya ah. Ayan na, Anyas ko. Sa Vicente. 15 seconds to shoot. Wala. Aruane. Number 1. Ayan na, si number 1. Pass number 18. Pass to number 15. Uy, foul ka. Idol ko. Kakapasok mo lang ah. Wala ka na. Foul agad ka, boss. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Number 18. 8 seconds to shoot. Number 18, wala. Ba't parang iskurang yung pal nun eh. Ayun na, girls. Yun lang, offensive foul. Illegal kicks. Ay, holding foul. First, second. Second personal foul.
number 20, pull up J. No good, na-rebound number 4. Uy! Para ka ng siso. Dalawa agad ah. Dalawa agad. Toy, dalawa Second personal foul. Second team foul. Dalawa agad ah. Wala ko 7 minutes ah. Ayan na, open 3. Kumukul ng 3. Yun lang. Ayan na. Tigers na daw. Sabi niya, 2 points. Ayan na. Number 4. Ayan na, number 18 to number 15 to number 20. Number 20. Back to number 15. Ayan na, number 18. Wala, naka-rebound din number 18 pa rin. To number 15. To number 20. Good. Foul number. Number 18. Ayunyasco. First. First personal foul. Third team foul. Asa ka una? Nag-step up yung 20 na yun ah. Tumakan na yung 20 na yun tayo. So, ang pangalawa. Hindi ikaw, yung isa! Number 7, yours. Pass to Vicente. Foul. Number 4. First. First personal foul. First team foul. Hindi ikaw yung foul, 28. Number 18. Tama. 18. Pumasok kayo ah? Hindi. Ay, hindi ba? Foul number 18. Back to back foul ah. Second personal foul. Warning for penalty. Ang aga niya na. 7 minutes. Makabakabak yun. Number 15. Number 20. Pull up J. 2 points. Number 7. Girls. Number 2. Vicente. To Anyasco. 2 points. Ayan na. Number 4. Mataas yung pasa. Tigers ang bola. Hey, naabot mo pa. Naabot pa. Time out tayo. Time Time out. out. Synergy. Number 18 foul tayo. Okay. First. First na lang, first. Back to the ball game. Bonus free throw for number 21. George, ilalim ka, George, ha? George! Ilalim ka, George, George! Ilalim ka! Yun lang. Nag-airball. Yun na, number 18. Kumuha ng 3. Wala na rebound ni Vicente. To Durs. Back to Vicente. Ayun na, patay ka dyan. Good, nasa kanya ulit. Anyasco. Huli, number 20. Wag, wag! Pass number 18. Pass to number 8 to number 20. 2 points. Number 15. To number 7, Durs. Patayin mo na! Number 15, back to Durs. To Vicente.
18. Ang ganda ng pasa. Ang ganda ng pasa. Good boys. Good, good. Ganda ng pasa nun ah. Ano score niya? Number 20. Bola. Sige na! Yun lang. Nalit sa pasa. Ay na, 1-on-1. Andiyan na si Ders. Andiyan na si number 18. Fake. Foul number 18. 15. 15. Pasok na, pasok na. Pasok na, Saddam. Di! Labas mo muna dito, labas mo muna. George! Oh, sabi ko lang, pero hindi ba si Yui? 15, Paul. Number 15 yung foul. Pasok ang una. Pasok ang pangalawa. Good. Ayan na, si number 18. Foul. Second. Second personal foul. Penalty. Pajera. Wala ang una. Paul, doon kayo sa kabila. Para di kayo maharangan yung camera. Yan. Pangalawa. Pasok ang pangalawa. Girls, pass to number 15. Wala. Nakariba ni number 8. Uli! Wala. Good! 2 points. Yeah. Pagmasok sila. 10 seconds. Time out. Time out. Arzas. Agsas. Pasok niyo idol ko no, number 23. Back to the ball game. Yeah. Ayos ah. Ayan na, si Diones. Iniwan lahat pati yung bola. Ang grabe mga asin sa dam! Woo! Perfect! Ayun na, offense si Alicante. Pass to Moreno. Ay Moreno ulit. Wala pa rin, nakuha ni number 15. Big ball. 13 seconds to shoot. And seconds to shoot. Saddam Bate. Gandang pasa na istila. Ayun na, Moreno. Na-istila nino, ang Saddam. Yung grabe naman doon. Yung mga galaan mo talaga sa istila, malupit ka talaga. Yun lang! Dalawa na lang ang inaabot ng Synergy. One. Ayun na, si Pandita. Pass to Ders. Pass to Pandita. Na-steal ni number 20. Ayan na. Number 8. Good. 2 balls. Isa lang. Kalma! Ikot mo! Pandita.
Pass to Moreno. Good. Moreno. Nakuha nino. Number 6, Saddam. Saddam. Pass to number 8. Foul. Penalty. First. First personal foul. Penalty. Sub na lang, sub. Sub na lang. Okay na yan, sub na yan, sub. Oo nga, sub na, sub. Pag pumasok. Sub. Substitution lamang na ng isa ang synergy. Wala na kaya tayo mga both teams. Tinatao na. Pandita. Tira! To number 31. Kupon. Wala pa kaya mamaya pag dribble. William. To number 15. Walang laro si William ah. To 17. William. Ayun na. Yun. Wala. Nakay Pandita ang wala. Ayan na. Vicente. To Pandita. To Lacray. No good. Foul number 31. Apat ka na po. Apat na yun, 31. 31, apat na. Dalawa pa lang yung number 28. Penalty. Wala ka muna. Warning number 23. Laging. Sino sa Pandita? All 56. Fred, ipasok mo sa loob! Fred, ipasok mo sa loob! Añasco. 2 points. Fred, batay mo! Si William. Ganda ng laban na. William. Pass to number 1, to number 20, to number 1. Tumukon ng toss. Wala ang nagawa nino. May Pandita. Ang Dionis. Foul. Nice! 17. Number 17. William. First. First personal foul. Third. William. Bad pass. Foul number 26 Dionis. First. Second na. Second person. Number 17. Second motion. Siya rin eh. Dito na kayo, bumabantay pa rin. Bumabantay pa rin, di ba? Hindi naman siya mapapangga. Diretso lang naman. Walang illegal yun ha. Kasi bumabantay din siya eh. Okay, thank you, rep. Number 17. Alog. Warning for second motion. Para di matakpan yung camera sa kabila. Mahaba tuhod mo eh. Ang haba mo kasi. Fred, galing mo sa loob! Ayun na, Añasco. 2 points. Grabe naman yun. Ano pang panalay? Hindi na tumatalon eh, no?
Lakas ng puso. Patay ka. Foul. Second. Kailangan siya eh, baka nasahod siya eh. Kinabahan. Kinabahan. Sasahodin niya. Nakapukuan siya. Alam mo, sasahurin ka na eh. Talon ka! Talon! Una. Wala, di pumasok ah. Pangalawa. Wala pa rin. Sa perimeter lang siya malakas. Ayun na, number 1. Wala, ang rebound ni Ella Candita. Mas to be honest. Woo! Pwede kang sumayaw. Wala lang tugtog. Ayun na. Nice! Wala ko rin. 9 seconds. 5 seconds. Uy, wala. Penalty, penalty. Penalty ref. Number 1. Sino foul? Sino foul? Number 1. Ilan na niya? First. Personal foul number 1. Nice boy! Nabahan ka, no? Kinabahan ka, no? Ay na sa kabilang Kinabahan ka kanina. Ay! Parang sasahurin, eh. Ay, pare! Mas break! Hey, mas break! Win! End of the third quarter. Ganda ng laban ah. Score 58-60. Lamang ang may alam. Ganda ng laban. Last remaining quarter para sa quarter finals. Ganda po. Sinendo na po. Ano yan tayo? Sinendo na po. Para saan yan? Sa LNTV. Try out? Season 4. Back to the ball game. Wala akong load ah. Nilunod ko kasi yung gaming ko, tapos pang TikTok. Yung pang gaming ko, tapos pang TikTok, may kasama rin sila. Pero yung pang data pa, official na Sa akin data. lahat eh, sa smart. Ganun lahat. Ayun yung nilunod ko dito, 50 lang, ang tagal. Tagal maubos dun sa akin. Sa smart ano eh, 7, ano, parang 7 days. Ito mag-ano na to? So 7 days, hindi ko rin boss. 7 days, 15 gig. Ganun. Ay sa akin, ano lang, 7 gig lang. Tapos 100 pesos lang. Sa akin, gig lang. 7 gig. Tagal din. Last quarter and last game for today's. Ayan na William. 3 points. Hit check. Hinatik ka. Di kasi makabawi, tinatao eh. Ayun na, sa ilalim. Palit player. Graduate na. Chase. Pasok. Sayang. Hinakabal mo pa eh. Tayo, lagyan natin yung foul doon. Ayun na, William. To number 15. Moreno. Kusaya. Wala, nakakuha nino. Ni Vicente. Good. Ayun na, number 15. Wow. Number 18. Second. Second personal foul. Hindi ko pumasok, Jules. Okay na yan, solid na yan. Solid yan, solid. Ha? Ayaw mga pala. Basta wala silang malalaki. Relate na sila. Ayun, si Moreno, dyan mo. Moreno, si Vicente. Bandita. To Anasco. Anasco. Ganda ng pasa. Second on the line.
Number 17 to number 15. Pass number 17, pumukul ulit ng 3. Wala, na-rebound ni number 23. Diones. Diones. Woo! TikTok ka ngayon! Grabe yun. TikTok ka! Grabe yun. Pinasayaw tapos tiniraan sa mukha, aray ko! Ayan na, number 20. 2 points. Grabe naman yun. Dito ka, lagi. Panginoon yun. Nice guy! Ganda ng pasa. Nice guy! Wala, nakuha nino. Si William. 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 Wala. 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 Kabilin, kabilin, kabilin. Ayan na. Diones. Diones. Woo! Good, good. 5 seconds. 5 seconds, ha? 4 seconds. Ayan na. Number 1. Naka-steal ni Pandita. Diones. Ayan na, si number 15. Wala. Rebound din. Moreno. Diones. Wala, nakay Moreno ulit. Uy! Foul. Nice! Number 4. Second. Second din. Number 4, second personal foul. Santoy. Sinte. Bay! Bay! Yogi. Nakabot. Number 20, di ko makita eh. Si Diones. Ayan na. Pinalikan. Si Saddam na pala ang bumabantay. Ayun na. Anyas, ikaw pumukul ng 3. Wala. Na-rebound ni number 18. Huli. Ayun na. Pinagin mo na! Grabe yun. Kinain! Ang grabe ngayon. Third. Third, personal foul number 4. Third, team foul. Grabe naman yun. Grabe yun. Kinaan sa area. Kundi sa tres, hindi sa post o din sa amin, sa layout. Parang tres din naman eh. Parang tres din din yung Tama na, boy! ano. Ano? Grabe naman hasil yun. Mula sa kabila, number 20. Number 20, ayan na. Bola. Number 18. Number Third. 18. Third. 8-8. Third, personal foul, Moreno. Third team foul. Number 18 yun, number 18. 8-8-8-8. Ha? 8. Ah, number 8. Second lang, second. Second lang pala si Moreno. Dalawa pa lang si Moreno. Solid na yan eh. Last draw. Wala. Pumasok ba isa? Leones, 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Ayan na. Ganda ng pasa. Foul, number 18. Tatlo na yun, tatlo na. Third personal foul. Warning for penalty.
Mamaya, pagbili dyan eh. Sab. Managers. Ayun na. Vicente. Kevin, labas! Paspas. Kumakul ng 3. Wala, nakakal Vicente pa rin. Ayun na, Anyasco. Ganda ng pasa kay Moreno. Wala, kay number 4. Ang lambot. Ayun na, sa number 18. Sa number 15. Foul. Sa Vince, sa first. Sab daw to eh. Okay, pasok. Pau! Done. Bupal. Burrs. Pastor Anyasco. Wala pa rin. William. Wala. Wala number 20. Foul. Second personal foul. Penalty. Penalty. Ayaw kaldagin ni Tropa eh, nung laki niya eh. Talsikan yan. Kasi yung ginagawa di ba, bata pa kasi eh. Bigat niya yan, pag sinandalan niya yan. Si Moreno, pasok mo na. Si Moreno. Palit mo sa number 18. Ako si Pandita. Ayan na! Wala, good! Baba! Good! Time out kaya, time out. Ba? Sub, rep! Sub! That's 13 seconds. Yours. Dalawa. Wala. Na-rebound ni number 18. Oy, bakit? Arap! Ayun na. Saga. Stop time. Time out, Dodoy. Time out. Time out. Synergy. Synergy. Yo. Tinamaan yung counter mo. Balik niyo si Pandita. Ibalik niyo si Pandita. Ibalik niyo si Pandita, yun mo. Ay, bakit di pinasok?
Palitan nyo si Jers, si Pandita ipasok nyo. Fifteen seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Basketball. Third na yun, Toy. Number 88. Third, 28, third personal foul. Bonus free throw for number 17. Wala. Foul, foul. Foul number 6. Foul din, foul. Si Paul, third. Third personal foul sa Dam. Fourth team foul. Pandita, pasok ka, Pandita. Balik nyo, no? Anong oras na? Natapos na. 10 seconds. Pasok, pasok. Yan. Hindi pa ganun kalaki yung lamang. Fifteen seconds to shoot. Ayan na, si William tumukan ng 3. Wala, na-rebound nila. Si number 28. Ariel, ayan na, si number 8 Moreno, Vicente. Pandita. Tulakay, 2 points. William. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Seconds to shoot. Foul. Number 15. Number 15. Second. Second personal foul. Penalty na yun, penalty na. Maganto kayo, tao-tao kayo. Tao! 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Vicente. Pinagay. Wala. Okay, sa bawang bola. 6 seconds. Number 20. Time out, time. Time out! Time out. Arsas. Kansas. Black and yellow. Pito lang yan, no? Isang 3 points lang yan, no? Tatoy. Back to the ball game. Sino? Junior? Kahit kami 18 under namin, kaka-18 din. Jay! Yan! Jay! Green!
Warning 18. Warning, warning. Wala po, pali na mo yun. Second motion pa eh. Yes. Oh, graduate! Number 6. Apat-apat. Apat ka na, Saddam. Saddam! World personal foul. Pasok ang muna. Lead sa Rax! Bye, bye, bye! 70, 70. Bye! Vicente, Vicente! Dito ka. Pasok ang pangalawa. 7 na lang. May timeout pa kayo, isa. Ay, may timeout kayo, Nice isa. one! Ako! Nice one! Isa pa. Patay. Wala si Saddam. Time out. Uy, sabi ko sa Arsis. Nanalo. Kaya ako nakamay, pwede ko naman. Sabi mo sa gawin mo. Pasok niya yung destroyer namin. Pasok namin yung destroyer namin. Ano naman pa yung destroyer niyo? Hindi tayo dyan. Dalawa. Dalawa pala, dalawa. Huwag mo na paulin. Pwede yung paulin pag na-accept kayo. Screen kayo! Kahit yung ano ka mo. Oh, yung oras to yun. 14 dapat yan to eh. Oh, good. Pasok mo! Ano ba yung score yan? Isang. 75 lang yan, 75. 75 lang yan to, 75. Okay na. Tay, magkano ka na lang sa oras, huwag ka na sa mic. Ganun na lang. Ay, still lang yan. Gary yan. Foul, 18. Apat na yung 18. Hindi, dapat bigyan mo eh.
na, di pila yan! Tigan! Tigan! Ayun na. Press, press, press! All out na yun, all out na. Number 18. Rip! All out. Number 18, number 18. Isa na lang, isa na lang. Ay, wala. Oh, isa na lang, isa na lang. Rep, 5 na yung number 18. Lima ka na, lima ka na. Pasok na yours. Rip, all na, isa lang! Si Moreno, ba't tinayos? Inis ni si Moreno. Wala si Moreno. Good game. Good game. Good game. Kamayan. Kamayan tayo. Puta, ba't hindi mo pa tinuloy? Grabe si Sadab kasi, patuloy kita ang bola kami. Grabe. Grabe si Jones. Sayang. 40